6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 दूसरी पीटी करेंगे 1 2 3 4 5 ये यहां देखिए आशीष सर का देख रहे हैं किस तरह से मुट्ठी बंद है और अंगूठे से टच किए हुए हैं। इसी तरह से आप लोगों का भी है। 6 7 8 8 अनिकेत जैसा वाह 7 6 5 4 3 2 1 तीसरी पीटी करना है। 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 चौथी पीटी 1 2 है ना मुंह पर नहीं बंद रखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 विश्राम। विशेषकर लड़कियों के लिए सूचना है